Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Tukutena na furaha Nous avons encore la joie ya kushimama pamimbali na kuannoncer bonne nouvelle. d'être devant la chair pour annoncer la bonne nouvelle. Aye mission tulianza juma jana. L'émission que nous avions commencé la semaine passée. Leo ni kipande cha pili cha mafundisho. Aujourd'hui, c'est une deuxième partie de l'enseignement. Kishina kinene tunakuwa nasungumuzia Les grands thèmes dont on parle. enfer iko réel L'enfer est réel na paradis iko réel. et le paradis est réel. Ni message juu ya kuprepare kanisa, C'est un message pour préparer l'église. na avertissement juu ya bale abayamini. Un avertissement pour les non-croyants. Ili muntu ajivumbule pa dunia, Que la personne se découvre dans ce ana monde. pa dunia mu volonté yake, Il n'est pas ici pour sa volonté. ana mu volonté ni ya baba yake, Même pas la volonté de son ni père. pa dunia ukwapo mu volonté ya Mais Mungu. tu es dans le monde pour la volonté de Dieu. Uku esprit missionnaire, Tu es un esprit missionnaire. avua uvwale mwili, Avant de porter la chair, ulikuwa esprit mu eternité na Mungu. tu étais l'esprit dans l'éternité avec Na Dieu. Mungu alikutuma pa hii dunia Et Dieu kila t'a mmoja wetu. envoyé comme l'un de nous. Ile famille tunaita biologique, La famille qu'on appelle biologique, en réalité ni famille d'accueil. c'est en réalité une famille Ile d'accueil na kupokelea pa dunia qui t'accueille dans le monde na mission ya Mungu, avec la mission de ile Dieu unapasha que kuexekite. tu dois exécuter. Mbele ya kuendelea, Avant de continuer, napenda tusome maandiko takatifu. j'aimerais qu'on lise la Bible. Matthieu 27 Matthieu chapitre 27, verset 52 à 53, versets 52 à na 53. kitabu tulisoma tena juma jana Et les livres qu'on avait lus juu la ya fois kuenrichi passée, message, pour enrichir le message. Jude verset 9, Jude verset 9. juu ikupaka na chapitre moja. Parce que ça seulement un seul chapitre. Naweza kutupa mancho mu maandiko takatifu. On peut jeter un regard sur les Écritures. Nous lisons Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53 au nom de Jésus. Amen. Les sépulcres s'ouvrirent Makaburi ikafunguka et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. na maumili ya bakristu mingi bakakatifu balikufaka balifufuliwa, Étant sortis des sépulcres balitoka mukaburi après la résurrection de Jésus, kisha ufufuko ya Yesu, ils entrèrent dans la ville sainte balingia mumugini takatifu, et apparut à un grand nombre de personnes. balionekania bantu bamingi. Amen. Amen. Nous Jude. lisons le livre de Jude, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, l'archange Michel, Ingawa arkanzi Michel lorsqu'il contestait avec le diable wakati balikuwa na bishana na shetani et lui disputait le corps de Moïse, na balikuwa na fuya mwili ya Musa, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. ashikumuchitukane wala kumsema misemo ya mubaya, Mais il dit lakini akasema que le Seigneur te réprime. wa milele akwamakie. Amen. La parole du Seigneur. Amen. 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 Taifa ya Mungu, napenda unisikie vizuri. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu puisses bien m'écouter. Après lufu kuko maisha, Après la mort, il y a une vie. apoko naishi kinakuchunga ni lufu. Lorsque tu vis, ce qui t'attend, c'est la mort. Muntu wote atakufwa, Toute personne mourra. uwe empereur, Que tu sois empereur, uwe que général, tu sois uwe général, président de la que tu République, sois président de la République, uwe papa, que tu sois pape, uwe archibishop, que tu sois archbishop. kitu kimwa Une kinakuchunga chose qui t'attend, ni lufu. c'est la mort. Meulizo Mais la question que unapasha kujiuliza, tu dois te demander, kama unakufwa si tu meurs, utenda wapi? où iras-tu? Utakuwa mgeni wa Tu nani? seras le visiteur de qui? Utakuwa mgeni wa Tu nani? seras le visiteur de qui? Utatembelewa na Tu nani? seras visité par qui? Asubuhi ya leo minapenda Ce kusemea matin, j'aimerais parler mambo ile nafanikaka de ce qui se passe wakati mtu analala. lorsque la personne se
couche, wakati mtu anakufwa, lorsque la personne meurt, wakati bushima bunatoka, lorsque la vie quitte, kile tunaita ce lufu qu'on appelle la mort, ni separation c'est la séparation ya mwili, du corps, ya de nafsi, l'âme, ya esprit. de l'esprit. Wakati binachana Lorsque ça se sépare, binatoka mumwili, ça quitte le corps. kumiki kimwili ni kya Le ovyo, corps est vain. ni kya envelope. C'est une enveloppe. Kama ami natoka, L'âme sort. meme Mersini na La deklare médecine déclare hakuna tena qu'il n'y a bushima. plus de vie. Ni nini nafanyikaka Qu'est-ce qui se fait? wakati mtu anakufua? Lorsque la personne meurt, Utona famille vous verrez la famille banaanza kujiorganize, commence à s'organiser, banaanza kuitana, commence à s'appeler. fulani anakufua, Elle est morte. fulani anakufua, mort. tutafanya Qu'est-ce que je nous allons faire? pale byote Tout cela vile ulianzaka kufanya que tu faisais, hautabifanya, tu pourras plus le mango faire. ulipendaka Les habits que tu itakuwa ni ya faisais, bengine. ça sera pour les Ni autres. bantu Ce sont les gens. banaanza kuorganize Commence à organiser enterrement yako, ton enterrement. tutamupeleka wapi? L'amener où? Morgue ya wapi? Quelle morgue? Ile ni ya bapauvre, Ça, c'est pour les pauvres. alikuwa riche, Il était riche. alikuwa munene, Il était grand. ifo tutafute morgue On cherche la ya morgue munene, qui est grande, ya mzuri. la bonne. Vile vyote beko Tout nafanya ce qu'ils font. weye hauna Toi, takule, tu n'es même pas là. unesha kulala Tu es pale, déjà couché. hakuna mtu Il y a atechika personne qui peut kulala accepter na we de munyumba, coucher avec hata bibi Même ularikupenda, la femme qui hata t'aime, bwana même ularikupenda, le mari qui hata t'aime, batoto même balorizala les enfants qui batasema ni maiti, c'est un cadavre. uipeleke fasha maiti, Amenez à l'endroit de cadavre. mushindishe munyumba, ifo ilale kumorge. Meme bibi atakuwa mbali na wewe, meme barelasio atakuwa mbali na wewe, batakuchukua. Wakati banakuchukua, mali kunatoka mpua, ingine mumashikio, banaweka bupamba kumpua, mwili ya kitoko, bibi kitoko, bwana kitoko, mele shiku kitoko akina hapo, mwili takudesevoir, inga ulivika mango ya bei, inga ulifurahisha ile shiku, mai, damu vinavuya mu mashikio, vinatoka mashikio, banaweka bupamba, hakuna parfum itakimbisha harufu ya maiti. Meme parfum ya bei ilikuwa na kusaidia wakati uko mshima, mele shiku utadegaje harufu ingine desagreable. Ile harufu itakimbisha batu, banaanza kukongopa mufu, jina na change, unakuwa Mariam, banakupeleka mumor, banaanza kuprepare kukushika, alikuwa munene, ukasangiri, tumuyenge muzole, yote banaweza kufanya. Ile maone wekwako haikuangalie vile tunafanyaka. Kama mtu anakufua bina concerne ni bashima jo batakuwa na kavumu, turumushika wetu naone, turumuyenge muzole, ilibeba $5,000, $20,000, $100,000, meweye abikusaidie, ata batakudekore, uchunge bamudekore, hero national, alikuwa kapitaine, anakuwa general, ile byote abina importa kwako. Wakati beko nafanya bile, weye ukuna vivre réalité en face. Il est beau abaone wakunaishi bingine, ukunaona bingine. Wakati amu yako inatoka kuko manjia mbili, kuko mafashi mbili, kuko ba malaika mbili, malaika wa Mungu na malaika wa shetani. Malaika wa shetani wakati amake natoka anakusuete bienvenue kum séjour de mort, anaanza kukuambia weye, si wanaanza kukubiri acha nzambi, si wanaanza kukubiri acha busharati, acha bulozi, aushikie unifuate. Washi yako ni huku, ni wapi? Mu séjour de mort bana kusuete sapoka vile bakampisa banapokeleaka banablei ula nengia mwile monde nawe mademo utakublei, muko souffrance, muko madouleur. Séjour de mort aina enfer, séjour de mort ni endroit ile bantu babaya bekonenda kuchunga jugement ya mwisho. Na mwile séjour de mort ni quartier général ya Satan ya mademo, muko torti ya nguvu
nguvu, forte torture, muko fimbo ya bakanje, il y a des chicottes, muko mateso ya nguvu. forte souffrance. Ile mateso msejour de mort badunia haina hapo. Utatafuta ukufwe, hautakufwa. Utakunwa poison, haitakuwa. Batatuanga ami yako na mikuki. Kwa ule shetani ulitumikia, kwa mademoni ulitumikia, ulifanya pacte, ukwe ministre, uliua bantu, ulimwanga damu, ulifanya vyote. Shetani atakuremercie, atakuita mujinga, atakuita mujinga. Mule batakutortire kwanza asubuhi mpaka magharibi. Na hapa ni kuna ubiri. Kuko mtu mwingine acha kufanya mila msejour de mort. Kuko mwingine acha kufanya siècle mshima msejour de mort. Meba Kristo ule aliamini wakati anakufa malaika atamchukua, anamsueta bienvenue, wendo kapumuzike mu mateso mu makashi ile ulifanya pa dunia. Nenda kufurahiwa pamoja na Abraham. Bien-aimé, natamani kumaliza na kukuambia fanya shua mzuri. Ule alizaliwa mara moja, atakufa mara mbili. Lufu lwa mwili, nafsi binachana, la séparation de l'âme. Ya nafsi na esprit na corps. Lufu lwa pili na kuchunga ni enfer, séparation entre muntu na Mungu. Unaweza kama una rate paradis, au tarate enfer. Mimi nakusuete wewe unanishikia, quel que soit kile wiko sazina après mahubiri, utajiuliza miliwa bantu mishakuria 1000 personnes, 100 personnes, nilifanya madao, nilifanya pacte na diable. Est-ce que Mungu anaweza kunirumia? Oui, pardon ya Mungu iko real. Hakuna zambi munene wala kiloko. Mambo amini, confesse, amini Yesu kuya Bwana na Mwokozi, na zambi yako itakuwa pardonne. Mungu abariki neno. Beba nimero yangu kama utakuwa na nia ya kutengeneza ya kumtafuta Mungu. Mie ni apôtre Crispin Mwamba wa ministère de la résurrection. Christ est vivant. 099 00 817 39. Mungu amibariki. Naombea mioyo yote inashikia ineno, banabeba engagement ya kumtafuta Mungu. Baba, ineno ingie ndani ya roho ya kila mmoja. Kwa bale banabeba mpango ya kutoka mudunia, ubangazie na ubakubali na ubarumie mu mazambi katika mwenendo. Uko lent en colère, uko riche en bonté, uko Dieu compatissant. Nikule mina karibia na maami yote ya baba mama, ababa baba, banechika kukufuata, banechika kuacha dunia. Iparol ibabariki. Wote alishikia mgonjwa aponeshwe, mfungwa afunguliwe, mwenye kuwa mgutumo wa shetani mankamba ikachike. Na wote atashikia hii habari, ataipartage, atatumia bantu 10, bantu 20, ataweka pastati juma ami kokote. Wewe Mungu ikalake na ndani ya mtu, umubariki na ubariki hii emission yende kumbele, au nom de Jésus. Amen. Amen. Hii parole iko na uwezo na ipenetre muro ya kila mmoja na ilete transformation. Ikila mmoja avumbule pa dunia ya kama eko missionnaire, alitumwa juu ya kazi. Après mission ataluria juu ya kurendre compte kwako weye muumbaji. Ya temps ulimupatia, ya don ulimupatia, ya mamoyen ulimupatia, namuna kani alitilize katika dunia. Nikule Mungu fungula mashikio ya kila mmoja, bashikie ya kwako. Yote ya giza inaweza kufunga njia, jua na wako washishikie washokoke. Mina ya makia katika jina la Yesu.